I slip and slide. Hi, auntie ko, M. Rose. Auntie naman siya. Sofer. Napasok na sa'yo? Nagpo-promote ako ng Piki ko. Hi, Tion. Hindi pa. Sofer tagal. Hindi pa din. Yung kay Shai, gamit niya bank, napasok agad. Oo, kanina lang niya yun nag-fill up. Ay, oo, kasi nakabank. Bala ko na magpa-avail ng bank para sa bank na lang. Mga nasa, 15 ata. Kasi $300 yun eh. Or 18, ganun. 18? Oo. Feel ko. 18. 18K. Kasi 57 yung dollar rate ngayon eh. Hi, Evan. So, for tagal. Wala ka pang bank po, auntie ko? Wala kang bank? Meron. Gcash po yung gamit mo? Sana nag-bank ka na lang. Hi, Kurt. Gabi ka na din nag-fill up, no? Kasi sila Mami Jinea, mga early yun sila nag-fill up. Napasok lang agad. Hi, Boy Tambay. Mga nasa 10 PM na ako nag-fill up. Hi, Boy Tambay. Hi, Sayan. Hi, Mingming. Hi, Mingming. Hi, Brown. Hi. Hi, Mingming. Welcome to my live stream. Sa next sahod ko next month, ibabank ko na. Hindi na ako mag-Gcash. Yeah. Hi, Mike. Hi, good event. Barwa boy, hi again. Cute. Am I cute?
Hi, Silent P! Hi, El Chino. 100%. Hala. Hi, Shirap. Kanino ba yan? Boyfriend mo ba yan? Paa ko to. Bakit may paa ba? Huwag naman mag-isa dito ah. Hi, Joser. Hindi. Pero mabalbon ako. Hello, Fitaro. Mabalbon ako, guys. Tingnan nyo. Hello.